آج کے بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو تربیلا غازی سے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ بیورو چیف بکال شاہ کے مطابق ڈی ایس پی غازی کا موجودہ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر چائنیز کیمپ کے نزدیک رہائشیوں سے ملاقات، سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ڈی پی او ہری پور سلمان ظفر پی ایس پی کے جاری کردہ احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی سرکل غازی راجہ محمد شبیر نے ہمراہ ایس ایچ او تھانہ غازی کیڈٹ عامر خان کی چائنیز کیمپ کے نزدیک رہائشیوں کے ساتھ ملاقات کی اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ڈی ایس پی سرکل غازی نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر اپنے ارد گرد مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں، کسی بھی مشکوک نقل و حرکت پر فوری طور پر پولیس اسٹیشن کو آگاہ کریں۔ خیرپور جامع والی سے عادل نواز کے مطابق گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول چک نمبر 24 میں سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان۔ پرائمری اینڈ آفٹرنون کلاس میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین بیت المال میاں حیدر عباس پیرزادہ تھے، جنہوں نے پرائمری حصے میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر زاہدہ محبوب، سرور فیاض، صفا اللہ، شازیہ اکرم وغیرہ نے پوزیشنز حاصل کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی میاں حیدر عباس پیرزادہ نے کہا، اسکول کا معیار اور ڈسپلن دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، تمام سٹاف تعریف کا مستحق ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ اسکول کے اندر مالی اور چوکیدار نہ ہونے کے باوجود صفائی کا معیار دیکھ کر دل خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے ملاقات کروں گا، چوکیدار اور آفٹرنون ٹیچرز کی جو تنخواہیں 1 سال سے نہیں ملی بہت جلد اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس موقع پر ہیڈ اسکول فوزیہ پروین، حنا محبوب، عائشہ مرتضیٰ، آفٹرنون ہیڈ روبینہ یاسمین، عائشہ اسلم، زرکا سعید وغیرہ کو مہمان خصوصی نے خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر ہیڈز نے والدین اور مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بہاڑی کے علاقہ چبہ سلطان پور کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 122 WB میں سالانہ امتحانی نتائج کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزید بتا رہی ہیں ارشاد ساجد گجر۔ وہاڑی ٹیبہ سلطان پور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 122 WB میں سالانہ امتحانی نتائج کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو کیش انعامات کے ساتھ ساتھ ٹرافیاں اور میڈل بھی پہنائے گئے۔ تقریب کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر حسن بخش نے کہا کہ وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جنہوں نے تعلیم کو ترجیح دی اور اپنے مستقبل کو شعور مند بنایا، اور بلا شبہ تعلیم بچوں میں اور آنے والی نسلوں میں شعور پیدا کرتی ہے۔ آج کے بچے پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 122 WB ہائی اسکول میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں اور ہمارا سٹاف بہت محنتی ہے۔ اگر بچوں کے امتحانی نتائج کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت اچھے نتائج موصول ہوئے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محنتی اساتذہ محنت کرتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ طالب علموں کی قابلیت و ذہانت کی جانچ پڑتال کے لیے صدیوں سے امتحانات کا طریقہ رائج ہے، جس سے صرف طلبہ کی تعلیمی رفتار و ترقی کا جائزہ مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی کوششیں اور کارکردگی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے مار نہیں پیار کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، اور 122 WB ہائی اسکول کا سٹاف ہمیشہ پیار کی تربیت سے بچوں میں علم کی روشنی پروان چڑھا رہا ہے، اور ہمارا مشن صرف ایک ہی ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو، جس میں صرف ہماری آنے والی نسلوں کی ترقی ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک پاکستان کی ترقی ہے۔ میں اپنے سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کو بہترین تربیت دی اور انہیں اچھی تعلیم دی۔ سٹاف ممبران میں غلام حسین، جناب عثمان صاحب، جناب سلیم صاحب، جناب امجد صاحب، مدثر صاحب اور راشد جمیل کھنڈ صاحب داد کے مستحق ہیں۔ بعد ازاں تمام بچیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ارشاد ساجد گجر، بیورو چیف جرنل نیوز، وہاڑی۔ پکا سے ملک شبیر کے مطابق اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ کا ماہ سیام میں ایک اور احسن اقدام 2 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل رنجادہ اور گرد و نواح کے علاقوں کے لیے ایک اور فلٹریشن پلانٹ ڈونیٹ کر دیا۔ رنجادہ اور گرد و نواح کے مکینوں کی جانب سے اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ کی جانب سے رنجادہ میں دوسرا فلٹریشن پلانٹ ڈونیٹ کرنے پر خوشی کا اظہار، ڈھیروں دعائیں دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ رنجادہ اور دیگر نواحی علاقوں کا زیر زمین پانی انتہائی آلودہ تھا، یہاں کے علاقوں کی آبادی بھی 2 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ اتنی زیادہ آبادی کے لیے صرف ایک فلٹریشن پلانٹ تھا، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا تھا۔ اوورسیز پاکستانی غلام حسین خان بلوچ نے رنجادہ اور دیگر نواحی علاقوں کی زیادہ آبادی دیکھتے ہوئے دوسرا فلٹریشن پلانٹ بھی ڈونیٹ کر دیا، جو کہ موضع رنجادہ، بستی سہانے والا،
नज़द कश्मीरी करियाना स्टोर पर नस्ब कर दिया गया है। अहले इलाका की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानी गुलाम हुसैन खान बलोच इस काबिल तहसीन इक़दाम पर खुशी का इजहार किया, ढेरों दुआएं दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ में जीपीओ विहाड़ी की हिदायत पर एसएचओ थाना गढ़ा मोड़ ने धाती डोर से बचाव के लिए मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड नस्ब किए। गढ़ा मोड़ शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए ह्यूमन सोर्स और विजिलेंट टीमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर अमल करते हुए एसएचओ थाना गढ़ा मोड़ सरदार शबीर अहमद डोगर ने अपनी टीम के हमरा मेन मुल्तान विहाड़ी रोड पर राहगीर मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिलों पर पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली धाती डोर से बचने के लिए सेफ्टी रॉड्स लगाए। इस मौके पर शहरियों से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ थाना गढ़ा मोड़ सरदार शबीर अहमद डोगर ने कहा कि पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली धाती डोर कई शहरों में कीमती जानों को निगल चुकी है। अब ये खेल एक खूनी खेल की सूरत अख्तियार कर चुका है, जिसकी रोकथाम के लिए तमाम तर वसाइल पर रोजगार लाए जा रहे हैं। इस खूनी खेल की रोकथाम में वालिदैन अपना रोल अदा करते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपने बच्चों को पतंगबाजी से बाज रखें। उनका मजीद कहना था, इस खूनी खेल को रोकने के लिए गढ़ा मोड़ शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में ह्यूमन सोर्स और विजिलेंट टीमों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। पतंगबाजी से बाज न आने वाले और इस खेल में मुलव्विस किसी भी शख्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रुक करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक एएसपी एयरपोर्ट कोयटा अब्दुल्ला इमरान चीमा को 1 साला कोर्स पर रवाना होने पर उनके एजाज में डीएसपी कशलाक आसिफ गफूर, एसएचओ कशलाक नासिर अवान, एसएचओ आदिल शाह की जानिब से अलविदाई इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डीएसपी आसिफ गफूर और एसएचओ आदिल शाह ने एएसपी अब्दुल्ला इमरान चीमा को यादगारी तोहफा पेश किया। इफ्तार पार्टी में एसएचओ मसूद काकड़, एसएचओ नेमतुल्लाह खलीजो और दीगर ने शिरकत की। गढ़ा मोड़ से मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ के सियासी और समाजी रहनुमा मोहल्ला जमाल टाउन के रिहायशी बिजनेसमैन और साबिक सदर अंजुमन ताजरान हकीम हाजी अब्दुल सत्तार रहमानी, आमिर सत्तार रहमानी और हाफिज अब्दुल रऊफ रहमानी के ज़रिए तमाम पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी दी गई। इफ्तार पार्टी में मेंबर ज़िला कमेटी विहाड़ी रंगीन खान खटक, मलिक मोहम्मद अफजल जावेद, शहजाद अहमद पटवारी, चौधरी अब्दुल कादिर चद्दर, उस्मान हनीफ रहमानी, हाफिज नसीर अहमद, हाजी मोहम्मद खान गुज्जर, मंजूर जट, मोहम्मद आतिफ, हकीम खालिद महमूद रहमानी, मोहम्मद असगर कारी, अब्दुल अजीज फखरी, मलिक फारूक अहमद और दीगर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इफ्तार पार्टी में हकीम हाजी अब्दुल सत्तार रहमानी की सेहतयाबी, अमन अमान और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। रुक करते हैं कोयटा का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड साद बिन असद के ज़ेर सदारत यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 21वें और 22वें रमजान मुबारक को होने वाले यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में एसपी सिटी परी गुलतरीन, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, असिस्टेंट कमिश्नर कशलाक, असिस्टेंट कमिश्नर सरियाब ने शिरकत की। इसके अलावा महकमा वासा, केस्को, पीडीएमए, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, एमएसबी, एमसी अस्पताल, एमएस सिविल अस्पताल, एमएस शेख जैद ने शिरकत की। इसके अलावा शिया कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों डॉक्टर जवाद खतीब, डॉक्टर अताउर रहमान, कारी अब्दुल रशीद, मौलवी समीउल्लाह आगा ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी, पीडीएमए, डीसीएचओ कोयटा, पीटीसीएल, अंजुमन ताजरान रहीम आगा, अंजुमन ताजरान रहीम काकड़ ग्रुप ने शिरकत की। इजलास में यौम शहादत हजरत अली के हवाले से तमाम मुतालिका महकमों को ड्यूटियां सौंप दी गई। महकमा पुलिस, एफसी, जिला इंतजामिया मजालिसी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ टीमें हजारा टाउन और मरियाबाद अलमदार रोड पर स्ट्रीट लाइट्स का काम बंद, नालियों और खुले होल का काम करेंगी। महकमा केस्को को हिदायत जारी की कि इन दिनों 24 घंटे बिजली मुहैया की जाएगी। महकमा वासा तमाम मजालिस को पानी मुहैया करेगी। बीएमसी अस्पताल हजारा टाउन को एम्बुलेंस मुहैया करेगी। सिविल अस्पताल, डीएचओ मरियाबाद अलमदार रोड के मजालिस को एम्बुलेंस मुहैया करेगी। अंजुमन ताजरान तमाम दुकानदारों से उस दिन दुकानें बंद करने की अपील करेगी। खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से। डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम चिश्ती के मुताबिक जीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर जिला हाफिजाबाद की तमाम मसाजिद में पतंगबाजी और पतंग फरोशों के खिलाफ ऐलानात करवाए गए। जिला हाजा में पतंगबाजी के खिलाफ आगाही वॉक भी की गई। जीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजी और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में जिला भर की तमाम मसाजिद में पतंगबाजी के खिलाफ ऐलानात भी करवाए गए और डीएसपी सदर सर्कल राना जमील कैसर की सरबराही में नमाज जुमा के बाद जलालपुर रोड पर वाक़िया मक्की मस्जिद से लेकर कलमा चौक तक पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मदारिस के तुलबा और आम शहरियों ने शमूलियत की।
GPO हाफिज आबाद का कहना था, हम किसी भी सूरत अपनी नौजवान नस्ल को इस खूनी खेल से बर्बाद नहीं होने देंगे और मुजरिमान को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। हरिपुर से आपको आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ वकालत शाह के मुताबिक GPO हरिपुर का मेन बाजार का दौरा, बाजार इंतजामिया से मुलाकात की और बाजार में ट्रैफिक और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। GPO हरिपुर सलमान जफर ने मेन बाजार का दौरा किया। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर जमीलुर रहमान, DSP सिटी सदाकत निसार, SHO थाना सिटी एजाज अली और इंचार्ज ट्रैफिक इलियास फरीद भी मौजूद थे। GPO हरिपुर ने बाजार इंतजामिया से मुलाकात की और रमजान मुबारक के आखिरी अयाम ट्रैफिक और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। GPO हरिपुर ने पुलिस अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रमजान मुबारक के आखिरी अयाम में बाजार में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरवकार लाएं। ट्रैफिक तसलसल को बरकरार रखने के साथ साथ बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों के लिए भी सहूलियात फराहम करें। चोरी और स्नैचिंग की रोकथाम के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की जाए। मेन बाजार हरिपुर में आवामी सहूलत के लिए कैंप लगाया जाए जहां शहरी किसी भी शिकायत या मसले की सूरत में बर वक्त इत्तला दें। हासिलपुर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। तहसील हेडक्वार्टर हासिलपुर में सहूलियात का फुकदान, CBC टेस्ट केमिकल लेबोरेटरी में खत्म, मरीजों को मुश्किलात का सामना। लेबोरेटरी में CBC केमिकल खत्म होने पर मरीजों के इलाज और तशखीस में ताखीर। गुज़श्ता 4 यौम से अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी खत्म हो गई। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर को एडिशनल MS का चार्ज मिल गया। जराये के मुताबिक एडिशनल MS डॉक्टर काशिफ अजीम अल्ट्रासाउंड की ड्यूटी निभा रहे थे। ताहाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज इन सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हासिलपुर से आपको अहम खबर से आगाह कर रही हैं। हासिलपुर में मनशियात ने एक और जान ले ली। हासिलपुर में एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। मनशियात की लत में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। घर का वाहिद कफील नौजवान नशे का आदी था। हासिलपुर में आए दिन नशे की वजह से नौजवानों की अमवात पुलिस की कारकर्दगी पर लम्हा फिक्रियां हैं। हासिलपुर मुनीर चौक का रिहायशी खलील अहमद से सकते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। थाना सिटी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में नाकाम। दर्जनों FIR में रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने हुकूमत वक्त RPO GPO बहावलपुर से अपील की है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको नकेल डाली जाए ताकि आए दिन घरों के चिराग गुल होने से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।